Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tigar Yunus, dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis atau bagian dari subordinate clause yang selanjutnya, yaitu noun clause. Seperti biasa, jika kalian ingin memahami tentang noun clause, maka saya sarankan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari noun clause. Noun clause adalah klausa dependen yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Noun clause dapat difungsikan sebagai subjek ataupun objek di dalam suatu klausa atau frasa lainnya. Karena sering digunakan sebagai kata benda, noun clause biasanya digantikan dengan pronoun it. Contohnya, I like cat. I know Australia. They have found my wallet. I love Nina. My mother buys vegetables. Kata yang di bold merupakan noun atau kata benda, namun bukan noun clause. Dalam sebuah kalimat, noun clause akan menjadi sebuah dependent clause. Dependent clause adalah sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh, karena dependent clause tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap meskipun dia memiliki subjek dan kata kerja. Dengan kata lain, noun clause tidak dapat berdiri sendiri sebagai pemikiran yang utuh. Contoh noun clause. Berikut adalah contoh noun, pronoun, dan noun clause. Contoh dari noun, I bought a car. Contoh dari pronoun, I bought it. Contoh dari noun clause, the car that I bought is expensive. The person whom I like has a pair of blue eyes. A country which locates near Indonesia is Australia. The students listened to what the teacher said. Berikut adalah contoh noun clause yang diawali dengan question word. Yang pertama, whatever. Contohnya, Nina listened to what her mother said. She likes whatever his father liked. Selanjutnya, who atau whoever. A girl who wears a red dress is my classmate. Make sure to greet whoever you meet politely. Selanjutnya, whose ever. Yang pertama, his sister, whose name I forget, is a smart student. Whosever bicycle that you want to borrow must be returned back to its owner. Selanjutnya, whom dan whomever. Give your pen to whoever needs it first. We will hire whomever is most qualified. Selanjutnya, whichever. Contohnya, cat which has brown fur is mine. Whichever dress I wear tonight, I'm sure that I will look stunning. Selanjutnya ada where, wherever. Contoh yang pertama, a country where Marilyn's statue is located is Singapore. The puppy follows wherever my mother goes. Selanjutnya, when, whenever. When Nina went to the market, her puppy died. Whenever he comes, she acts like she doesn't care. Selanjutnya ada how long, how far, how many times, how old, and etc. Contohnya, the people never imagined how many times Einstein failed. My parents didn't know how long we will stay in Singapore. Selanjutnya ada noun clause diawali dengan if atau whether. Umumnya, if atau whether digunakan untuk kalimat jawaban dari pertanyaan yes or no question. Contoh penggunaan if. I wonder if Alana lives in North Sumatra. I don't know if Alfio likes apple pie or not. I'm not sure whether or not she lives on Pejagan Street. She wanted to know whether he studied in President University. My friend wants to know whether you watched the concert or not.
Selanjutnya ada noun clause diawali dengan that. I think that BTS will be a success Korean idol in 2020. My mother finally realized that the man was my uncle. She told me that the foods are delicious. The wallet that I found belongs to my mother. That today is his birthday is not right. Noun clause dapat digunakan sebagai yang pertama subject of verb, contohnya what she made is pretty. Juga bisa digunakan sebagai subject of compliment, contohnya the fact that Nina is pretty and smart. Juga bisa digunakan sebagai object of verb, contohnya I want to know how people think of me. Bisa digunakan sebagai object of preposition, contohnya he will buy whichever fits to his body, dan juga bisa digunakan sebagai adjective complement, contohnya we were worried that she couldn't be healthy again. Nah, itulah dia penjelasan singkat saya mengenai noun clause. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.